रफिन भाई ए मुंबई सज हेला रे ए मुंबई टू काले कर देखो हाँ कौन सज भाई आकाश को तारा खसला भाया अर्चना पलि आसिल कौन भोजी भोजी अच्छी की ना ना भाई देर सारा मुंबई तो के बुलिया पड़े गाँव टे हेतु पला तो आ कोथरा आसिल चल आसिल हमर तो एकला ट्रेन ना बस ना ट्रेन ना ओ नाइ ट्रेन रे आसिल अरे सरोज भाई अबगार से नदी अबकू हाथ ठाई डाकुची आ कहूची ए सरोज आ ए गछ ऊपर चढ़ी बो ऊपर टिके छेची हे जा हेले माड हले मो दोष नाही तो यात्रा जाले का माना चा जाय नदी की डेंगी आसीबा 50 रुपया लो और शैम्पू तेल लेके जल्दी आ जाओ को भाषा कहू किसी बुझा पड़े को अरे से कहू 50 टका ने तेल साबुन आनिया कहू अरे 50 टका 10 टका देले तेल साबुन भासियो कौन कहते हिंदी रे कहून ये 50 रुपया है ना वो 10 रुपया वो 10 रुपया में भासेगा मैंने यह बड़ा होगा भासेगा खाली भासेगा 50 रुपये कुछ नहीं होगा वो 10 रुपया होगा वो भासेगा वो 10 टका न पके ओलो ओलो जमुना जीवा घुमते होईची मना जमुना जीवा घुमते होईची मना काकर काळासी पडुची रे खासी पाद हेउची अथाय मन हेउची अथाय हरे नामना रे गाना काना काना ना गुड़े बस के जमुना को जीवा को किए से मना करला नो इट इज मांडुइन गीत ओहो हो बाढ़ो गीत वो जो बाड़ुओ है ना ये बाड़ुओ जो वो हमारा मौज तार लिपुन है ओहो मोज है हाँ मौज वाला लिपुन वो क्या ओडिया में उसको अबुला बोल जाते हैं बुला डाकू सिंधी ठीक है या हाँ ओ अबुला किए है लिपुन नहीं अबुला लिपुन अबुला ओ भाई हिंदी रे कथा कहो मुतले ओ लिपुन था अबुला इतना बड़ा था तो गया था मुंबई ओ अबुला के आ सीधा सीधा कौन बुले बांके कहू तो सेतळू ଆଉ ଅବଲା ଭାଇ କେମିତି कौन कहलो कौन है ओडिया आदि कह हम गारे देखु तो ओडिया लोक गाल फटे दे रंग ओ अबुला भाई शांति से बात करो ना क्यों गड़गड़ होता है रुआ मु नांगो चेंज कर अबुला भाई केମିତି ଅଛ नहीं खराब रही टंका गोटे दरकार तुम दब अपन जगह कौच हो छाड़ से कथा आ कौन खाइल परोड़ा आप केते दिन परोटा खाओ केबे कि निजटा भी खाओ आ तमे कौन खाइलो मु ट्रेन रे मैगी खाई थी अरे बड़ हेलानी बड़ा केते दिन मैगी खाउथो कष्ट बड़ी खुओ अब अबुला पारे हो गे हो चलो डिंग डिंग चलो साहेब
Everybody say free fire, free fire, free fire. Lovers, free fire, free fire, free चलती भाई भाई कौन चलती ଆଉ ଗାନା ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି କହୁନ ଶୁଣୁନ ଆଗ ଠିକ୍ ଭାଇ କ'ଣ ଖେଳୁଛ ଖାଲି ଶୁଣିବା ନାହିଁ କ'ଣ ବାପ ନାଇଁ ସବୁ ଗାଁରେ ବିଜିକି ଦେଖ ଭାଇ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆଗ ବିଜି ଗାଁରେ ଏବେ ଏ ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଇଏ ଆର ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଧରିଛି ଆଇଫୋନ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଆଜି ବନ୍ଧା ଆଗ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବ ମୋବାଇଲ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ସଜାଇ ଟିକେ ଧରିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କର ହଳଦିଆ ବଟନଟା ଅଛି ଧର ଟିକେ ସେଇଠି ପଳା ସେଇଟା ଭଲ ଜାଗାଟା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା 2 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଛଡ଼େ ଆଳୁ ତା ଭଜା ଦବ ଗୋଟେ ତମେ ହାଣି ନେଇ ପଳେଇବ ସେଇଠିଆ ଗୋଟେ କଥାରେ କହ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ହଁ କହିଲ ତମେ ମାନେ ତାର ପରମ୍ପରାକୁ ମାଟି ନ ସେ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲ ଚାଲ ଆଜି ବାଟି ଖେଳିକି ଛାଣି ଆଣିବା ଯାଅ ବୋଲା ଗାଁ ଟାଣେ ଛାଇ ଖେଳିବା জয় মা ঠাকুরানী ଦେଖୁଛି ମାରେ ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନାହିଁ ଆଉ ସଜାଏ ତମେ ତ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଛ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉ ଫିଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଚିକେନ ଆରେ କ'ଣ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଚିକେନ ଖାଇବ ଚିକେନ କେଜି ଆସି 200 ହେଲାନି ତମେ କହୁଛ ଚିକେନ ଖାଇବ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଚିକେନ ଆଉ ମାଛ ରଖ କ'ଣ ମାଛ ନା ମାଛ ବି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଆଉ ମାଛ ବି ନହେଲେ ପନିରଟା ରଖ ପନିର ଖାଇବ ପନିର ଗାଈର ବାଛୁରୀଠୁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ତମେ ପନିର କରି ଖାଇବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରି ଖାଇବା କୁହ ଆରୁ ଶସ୍ତା ତ ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଗଲା ହଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଭାତ ଡାଲମା କରି ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲମା କାହିଁ କରିବ କୋଦଳା ଚାଲ ପାଟିରେ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇରେ ପଳା ଆଚାର ଟିକେ ହେଲେ ମିଳିବ ହଁ ସିନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ
ଏ ସଜ ଭାଇ ତାପରେ କହିଥିଲ ଆମକୁ ତ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଆଚାର ତାହେଲେ କାଇ କଲ ଏବେ ବିଚାର ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କହିଥିଲ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତାହେଲେ କାଇଁ ବି ତ ଅଧ ବାଟ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛ ସତ ପରେ କାଇଁ କେମିତି ହେଲା ଶେଷରେ ମୁଁ ପଦଟିଏ କହିବି ନଡ଼ିଆର 3ଟା କଣା ତମକୁ ସବୁ ଜଣା ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ଭାଇ କଣ କରିବା ଚାଲୁ ଟିକଟଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଓକେ आज मैं जा रहा हूँ कुंभ बाहर बाय बाय।